Tingin ka na. Ano sasabihin niya? Birthday ni Dede. Sana maging normal ka na. Sige. Ikaw, dali. Papasok na sa Sana school. maging normal na ibang bata naman. Dali. Ano mo, be? Kalga mo siya, ne. Dali. Papasok natin yan sa YouTube. Ito. Dali. Kalgay mo. Yan ang bigat-bigat eh. Ano sasabihin mo? Ano? Sabihin mo kay Daddy, dali. Nakapasok sa tube. Dali. Ang pangit to, di ba, Daddy? English mo na. I'm so very Very happy. ugly. Kasi, my baby. My cousin. Dali. Say, hello, Daddy. Dali. Say, hello, Daddy. My birthday now. Okay, tell, dali. Ube. Hello, Daddy. Now it's my birthday. Now it's my birthday. Sabihin mo daw dapat. How is my birthday? Ay, ka, uling. Dali, English. How Dali. is that? How is that? More birthday will come to you. Dali. May, ikaw, di mo mag-isa. Naka-video yan, dali. Mamaya papasok sa video yan, di nyo alam.